Good morning, everyone. Buenos días. Voy a hacer la traducción en inglés también, así lo pongo en el otro canal. Okay, so here we go. This is today's opening, Monday 18th, and this is the situation as today. We have high impact week, but not as important. We have Jeremy Powell speaking. We also have, well, it's updated the calendar, but today we have a holiday in the US, so it shouldn't be the volume important and the opening of the US market. So let's see what happens during the European session, which ends at 1 p.m. Eastern Time. Okay, hay feriado bancario de Estados Unidos y eso hace que el volumen posiblemente no sea tan importante durante el día. Esto es eurodólar, está en preferencia de venta, llegó a 0,905. Las ventas de 0,9 dijimos de evitarlas. Vamos a vender debajo de 0,9 hasta 1,0890, extensión 1,0880. Si tenemos algo de presión de compra en la zona, hay que ver de hacerla o no, porque veo que hay poco volumen comprador ya en eurodólar en estos niveles, debajo de 0,930. Así que posiblemente evitemos a los compradores y esperemos a las ventas. Okay, so what you see here on euro dollar is that the volume of the buyers are not as important. So probably just gonna let the buyers and wait on the sellers. And the market pushed down towards the 10805 and we're gonna short below 109. Below 109, we're gonna short down to 10890, extension 10880. All right, so like I said, even if the market is above the 109, I wouldn't take the buyers on these levels because it looks like they're really losing power below the 10930. So I was going to try to avoid the buyers on euro dollar below these highs, and then we'll see what happens. Así con eso con euro dólar parece que ya no hay poder comprador debajo de 0,930, así que esperaríamos sí o sí a los vendedores. Let's go to pound dollar. We had the very important high here on the pound, which was the 28.50 almost, 28.50 almost there. Now we are getting towards the 28. Now, of course, we're going to short the 28 down to target 27.90, extension 27.80. Below 27.80, we're going down to 27.50. And of course, one more time, no buyers interested above the 128 on the pound dollar. No hay compradores arriba del 28 ya en libra. Vamos a ir por ventas debajo de 28 hasta 27.90 y 27.80. Si ya tenés ventas, vas a tener que esperar que el precio caiga por lo menos a 27.50, que en realidad vamos para esa dirección. ¿Okay? Eso es con libra dólar. Vamos con dólar canadiense, se mantiene preferencia compradora. Parece que ya las ventas de 31.80 dejaron de tener vigencia. No hay compradores todavía que estén manteniendo con este cruce, así que vamos a tener que esperar un poco más antes de aproximarnos a estrategias de compra. Sugiero por arriba de 1.3230, 1.3250, volver a considerar compradores en dólar canadiense. Así que este punto no convendría ni tampoco ventas. ¿Okay? En la testificación de Jeremy Powell posiblemente tengamos alguna señal de que Estados Unidos pueda insinuar, Powell, de que los tipos de interés se van a incrementar en julio. Así que sería algo para considerar que el dólar podría estar buscando su posicionamiento nuevamente. Okay? So dollar Canadian, the market is really not holding on the dollar, but we don't have sellers. So it's kind of in between. I'm just going to wait for the buyers about the 38.30 up to 38.50 and 133 probably. And we have Jeremy Powell talking this week, and it might happen. It might be the case that the market is expecting that Jeremy Powell may talk about the possible hikes on July. And if that's the case, and everyone's going to jump in the dollar again. So we have to be considering that as a scenario. Like I said, no sellers on the dollar Canadian. I mean, to short, it looks kind of risky because we are at the very lows right now, 31.80, 31.90. There's no levels to short. It's really not a good strategy to think in terms of sellers. So I would rather wait on the buyers here. We'll see what happens this week. Esto es
Oro se encuentra debajo de 1950, parece que el mercado ya tiene intenciones a irse a 1946. 1950 es el precio donde el comprador ya suelta posiciones de oro. Pero hay que ver si tenemos una posibilidad de planificar una venta o no, porque en realidad son mínimos, ¿sí? Así que puede caer a 1946, puede caer a 1945, puede caer a 1940. Aún así son niveles mínimos en oro. Y tengamos en cuenta que es una semana donde habría que evaluar bien lo que se trata de commodities, ¿sí? A este punto, oro no está para comprarse, no está en compra. Puede caer, insisto, 1947, 1945, 1940. Okay, so gold, it is for the seller today. The market is really not holding above the 1950, so we might have sellers down to 1947, 1945, 1940. Looks like the market is really not trying to get into commodities now or today. Of course, if we see the market trying to push it towards the 1953, we are going to have buyers up to 1956 and 1960. That's the case. But again, just wait for 1951 instead. Esperaríamos a 1951 para comprar en oro hoy, ¿sí? Arriba de 1950 se va a 1960, esos niveles ya los conocemos bastante bien. Plata lo mismo, esperaríamos a los compradores arriba de 24 hasta 24.10, 24.15. Alright. Bueno, estimados, seguimos entonces. Voy a actualizar todo, por supuesto, en nuestro chat. Everything I need to update is going to be on the chat. You're welcome to join us. And we also present live training sessions. And if I show you the market alerts, you can see like this. And everything is going to be translated at the same time. Already, good luck this week. Mucha suerte esta semana para todos.